Nandi ole en kastane kotoi kotuyogeya Christiani genemet komugul en igorta noton nebo Pasaka ko en county nebo Nandi kokokisom biikab emoni koker kole kaimuch koboisien kasariton koamda kalyet ak kibagenge ole niton kora kokurset koityi kandoikab bolotet koker kole kaimuch koistoegei bolotet noton neimuch kores suryet en kwenut nebo biikab emet. Ngenyorun sirindenyon Edwin Cherop. Kamwa kiboitinik chotok bo kanisetab ACK Diocese nebo Kapsabet kole nyalu en Kristianik koboisie kasari bo Pasaka kuamda kalyet ak kibagenge nebo emet, ambaye Kristo anaenda msalabani kwa ajili yetu sisi wanadamu, na kwenda kwake msalabani imetuleta kama Wakristo pamoja. Hivyo basi tukiwa Wakristo tuko na matumaini, tuko na ujasiri mwingi kuishi maisha ya Ukristo kwa sababu Yesu yuko pamoja na sisi. Kasom kandoik chekikilewen koro kole kaboisiechi biikab emet eng kibagenge ako meta siretabgei amu iwektoi let boisionikab bandab tai. Tungependa kuambia viongozi wetu wa nchi ya kwamba warudishe temperature ya siasa chini kidogo, maana kitu ambaye tunataka sisi kama Wakristo tunataka kuona kazi, wananchi wafanyiwe kazi. Tunashukuru rais wetu kwa kazi ambaye anafanya kuleta upendo. Kates kosam kandoikab bolotet mat kowaljigei ng'alek cheyachen amu manyalu. Hata ukiruhusiwa maneno, jambo nzuri ni kunyamaza, maana Biblia inasema tusilipe mabaya kwa mabaya. So mambo ya matusi sio mzuri kwa wananchi na hata kwa viongozi wetu. Hivyo basi ni ombi letu tukiwa Wakristo, tukiwa kanisa, ya kwamba tuweze pia kuiga mfano wake Yesu Kristo, tusilipe mabaya kwa mabaya, tuweze kutenda mambo mema tunapoishi katika ulimwengu huu, na zaidi tutie bidii. Kong'etege taunetab Kapsabet County nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Nenyon TV, kainenyu ko Edwin Cherop. Keistoegei logoichoton bunu county nebo Nandi